Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? I hope you all was fine. Okay, before we start the lesson, let me introduce myself. My name is Fatima. You can call me Bufat. And now I live in Dukuh Liangan, Desa Subah. I teach English for the first grade. There are 7A, B, C, D, and E. Baik anak-anak, selamat bertemu dengan Bufat ya. This is the first time for us. Ini adalah pertemuan pertama untuk kita. Walaupun kita bertemu lewat udara, we hope that you will enjoy this session well. Semoga kalian bisa menikmati session ini dengan baik ya. Okay, before we start the lesson, sebelum kita mulai pelajaran, have you prepared it well? Kalian sudah mempersiapkan semuanya dengan baik? Are you ready to have an English lesson? Kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? So, you have to prepare. First, you have to prepare your book, your exercise book. Kalian harus mempersiapkan buku latihan kalian, ya, buku tulis. And then you have to prepare the pen too. Kalian juga harus mempersiapkan pulpen to take a note untuk mencatat nanti. And also, you have to prepare your English book or your diktat. Kalian juga harus mempersiapkan buku diktatnya ya. So we can learn together. And the last is you have to prepare the dictionary. Kalian juga harus mempersiapkan kamus bahasa Inggrisnya ya. If you don't have any dictionaries, you may download on your Play Store ya. Kalian bisa download di Play Store on your handphone ya. Silahkan di download. Silahkan dicari English Dictionary, English or Indonesian ya. So you have a tool sehingga kalian punya alat untuk belajar ya. Because if you didn't have any dictionaries, jika kalian tidak memiliki kamus, you will get difficulties. Nanti kalian akan memperoleh kesulitan ya. Because we learn English, karena kita belajar bahasa Inggris. Maybe you find any difficulties for the words, so you have to take a dictionary, okay? Yeah. Now, for the first lesson, untuk pelajaran yang pertama, we want to learn about greeting and leave taking. Untuk materi yang pertama ini, kita mau belajar tentang greeting and leave taking. What is greeting? Anyone knows about that? Ada yang sudah tahu tentang hal itu? Okay, you may open your book on page 5. Silakan kalian bisa membuka buku kalian halaman kelima. Okay, greeting. What is greeting? Apa itu greeting? Ya, yeah, that's right. Greeting adalah ungkapan sapaan ya. In bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, contohnya bagaimana sapaan itu? Sebagai seorang muslim, kita mesti akan mengatakan untuk menyapa seorang itu dengan salam ya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, like this one ya. And maybe you may also add, bisa juga ditambah selamat pagi, selamat siang, like this one. Hi, hello, apa kabarmu? Nah, this is sapaan. Itu adalah sapaan ya. This is our culture. Itu budaya kita. Jika kita ketemu, tentunya kita harus menyapa orang tersebut. Nah, itu juga sama di dalam bahasa Inggris juga sama. They have greeting too. Mereka juga punya ungkapan sapaan. In English, they are good morning, good afternoon, good evening, how are you, hi, hello, nice to meet you, nice to see you, like this one ya. Jadi dalam bahasa Inggris pun sama, ada juga ungkapan sapaan. Oke, kita bisa ulang sekali lagi. Oke, together bersama-sama ya. Listen and repeat after me. Dengarkan dan tirukan Bufat, oke? Good morning. Okay. Good afternoon. Good evening. Hi. Hello. How are you? Okay, good. Once more. Sekali lagi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Hi. Hello. How are you? Okay, good. Bagus. Silahkan kalian ulang-ulang dan ulang terus ya ungkapan tersebut. Itu adalah namanya ungkapan greeting atau ungkapan sapaan. So, when will you say that words, that utterance, that expression? Nah, kapan kalian harus mengucapkan itu? Good morning. Kapan kalian mengucapkan good morning? Pada pagi hari ya. That's from the, kalau jamnya itu sebetulnya jam
12 dini hari itu ya, jam 12 lewat 1 menit dini hari, itu kalian sudah bisa mengucapkan good morning until 12 PM ya, 12 AM sorry. Sampai jam 12 siang hari itu kalian masih bisa mengucapkan good morning. Nah, after that, setelah itu setelah jam 12 lewat, 12 siang lewat, kalian baru mengucapkan good afternoon. Baru mengucapkan good afternoon sampai jam 6 sore. After 6, setelah jam 6 sore, kalian menggunakan good evening. Ya, bukan good night ya. Kalau good night itu kalian gunakan untuk selamat tidur, itu perpisahan. Nanti masuknya leave taking, bukan greeting lagi, bukan sapaan lagi. Tapi itu ungkapan leave taking atau perpisahan, selamat tidur, selamat malam. Tapi kalau untuk selamat malam kita ganti dengan selamat petang, yaitu dengan good evening setelah jam 6 sore. Oke? Kemudian kalau yang informal ya, untuk yang tidak formal, misalnya kalian bertemu dengan teman kalian, kalian boleh menyapanya dengan hi atau dengan hello gitu ya. Bisa ya, kalian bisa menggunakan hi and hello. Itu untuk teman sebaya, tapi kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, kalian ya jangan menggunakan hi and hello ya, kurang sopan, oke? Nah, it's about greeting, itu adalah tentang greeting. Oke, kita latihan untuk greetingnya, untuk dialog greetingnya. Please you may open page 7. Kalian bisa membuka halaman 7. Oke, have you got it? Ya, kalau belum ketemu nanti bisa lihat di layar ya. Oke, page 7. This is a dialogue between Chika and Mr. Rudy. Ini adalah dialog antara Chika dan Pak Rudy. Kira-kira situasinya bagaimana antara Chika dan Pak Rudy? Apakah mereka teman sebaya atau siswa dengan gurunya? Nah, di situ ada kata Mr., ada tulisan Mr. Rudy ya. Berarti ini adalah siswa dengan gurunya. So, Chika menyapa lebih dulu dengan ungkapan good afternoon. Okay? Now, listen and repeat after me. Dengarkan dan tirukan Bufat. Okay? Yep. Good afternoon, sir. Good afternoon. You are? Chika, sir. My name is Chika. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Well, Chika, I have to go now. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Okay, repeat once again. Kita ulangi sekali lagi. Good afternoon, sir. Good afternoon. You are? Chika, sir. My name is Chika. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Well, Chika, I have to go now. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Nah, itu adalah contoh dialog yang mengandung ungkapan greeting atau sapaan. Di sini antara siswa dengan gurunya, maka menggunakan ungkapan good afternoon. Ya. Setelah mengucapkan selamat, kemudian bagaimana? Ternyata gurunya lupa dengan nama siswanya ya. You are, kamu siapa ya gitu ya. Nah, Chika sir, my name is Chika. Chika pak, nama saya Chika. And then Chika greet the teacher. Chika kemudian menyapa gurunya juga dengan ungkapan how are you? Bagaimana kabar bapak gitu ya. Pak gurunya bilang I'm fine, thank you. Saya baik-baik saja. How about you? Bagaimana dengan kamu Chika? Nah, Chika pun akan menjawab dengan sama I am fine too. Saya juga baik pak. Nah, kemudian untuk mengakhiri dialog, Pak gurunya bilang, well Chika, I have to go now. Baiklah Chika, saya harus pergi sekarang. Pleased to meet you. Senang ya ketemu dengan kamu. Pleased to meet you too. Senang juga bertemu dengan Bapak. Ya, this is to end this conversation. Itu untuk mengakhiri percakapan. Itu tadi contoh dialog greeting di mana yang ditanya itu kabarnya memang baik ya. Nah, sekarang bagaimana contoh jika ternyata kabarnya kurang baik ya. For example, masih di page 7, masih di halaman 7, kalian bisa ke up ya, ke atas. Itu contohnya situation Siti meets her teacher at school. Ini adalah contohnya Siti ya. Tapi di sini di dalam buku ini Siti dan teachernya. Kalau ini Bufat ganti Siti and her friend. Siti dan temannya ya, namanya Diva. Oke. Dialognya like this one, you may see on the screen. Kalian lihat di screen saja. Hi Siti. Hi Diva. How are you Siti?
I'm not feeling well, Diva. What is the problem? I have a headache. Get well soon. Thank you, Diva. Nah, ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Hi, Siti. Hi, Diva. How are you, Siti? I'm not feeling well, Diva. What is the problem? I have a headache. Get well soon, Siti. Thank you, Diva. Nah, bedanya apa di situ? Kalau tadi contoh yang pertama adalah kabarnya baik. Nah, sedangkan ini yang kedua kabarnya kurang baik. Ya, dia akan menjawab I am not feeling well. Saya kabarnya tidak baik. Saya rasanya kurang sehat, ya. Terus kalau ada teman kalian menyatakan begitu, tentunya kalian akan menanyakan, what is the problem? Kenapa? Ada apa? Sakit apa? Kan like this one ya. And then Siti answer, Siti menjawab, I have a headache. Saya sakit kepala. Atau mungkin alasan yang lain, I have a toothache. Saya sakit gigi. Or maybe I have a sore throat. Saya sakit tenggorokan. I have a cough. I have a flu. Like this one ya. Sesuai keadaan. Kabar itu baik dia jawab begitu. Nah, sebagai seorang teman, kalau ada teman kita yang sakit, ya yang kabarnya kurang baik, kita akan mendoakannya. Get well soon, Siti. Semoga kamu lekas sembuh ya, Siti. Nah, kalau kita didoakan, kita juga harus menjawab dengan thank you, gitu ya. Terima kasih, like this one. Nah, this is two examples. Itu adalah dua contoh dialog tentang greeting ya, tentang ungkapan sapaan. Jadi, Fat ulang lagi, sapaan itu bisa apa saja tadi? Good morning, good afternoon, good evening, ya. Hi, hello, how are you, like this one. Itu ungkapan greeting. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembicaraan, kita disebut namanya leave taking atau ungkapan perpisahan ya. You might continue your book, you might open your book on page 8, halaman 8 ya. Kita lanjutkan pada materi leave taking. Kalau tadi greeting, sapaan berarti untuk membuka pembicaraan. Nah, leave taking adalah to end the conversation, untuk mengakhiri percakapan ya. Oke, for example, di sini contohnya goodbye mom, bye honey, see you later, see you, take care, have a nice dream Benny, have a nice dream too. Nah, kalian lihat di sini ada have a nice dream. Selamat bermimpi indah. Nah, sebelum itu bisa juga kalian dengan mengucapkan good night. Nah, have a nice dream. Selamat malam, selamat tidur ya. Jadi ingat, good night itu berbeda dengan good yang lain ya. Good morning, good afternoon, good evening berbeda. Good night itu untuk perpisahan, bukan untuk greeting, bukan untuk menyapa, tapi to end the conversation ya, untuk mengucapkan selamat malam, selamat tidur ya. And then nanti bisa dilanjutkan dengan have a nice dream, selamat bermimpi indah ya. And then contohnya ya, kita baca dialognya. Contohnya, listen and repeat after me. Dengarkan dan tirukan Bufat. Okay. See you tomorrow guys. See you, take care. I have to rush. Bye. See you this afternoon. See you later. Take care. Goodbye, Afifah, Ahmad. See you on Sunday. Goodbye, Mom. See you on Sunday. Goodbye, Mrs. Fahri. Bye, Udin. Wish us luck, okay? Sure. Bye, Benny. Edo, good luck. See you next Monday. Bye, Udin. Get well soon. Alright, everybody. I'll see you again tomorrow morning. Good night. Good night, sir. See you tomorrow. Okay, can you underline the expressions of leave taking? Kalian bisa garis bawahi ungkapan-ungkapan yang termasuk leave taking apa saja? Okay, kita ulang dari pertama, kalimat pertama. See you tomorrow guys. See you, take care. Yang mana yang digaris bawahi? See you. Okay, good. Number 2, I have to rise. Bye. See you this afternoon. Yang mana? Bye. See you this afternoon. Okay. Jawabannya see you later. Take care. And then number 3. Goodbye Afifah, Ahmad. See you on Sunday. Yang mana yang di underline, yang di garis bawahi? Goodbye and see you dan see you ya.
And then number 4. Bye Udin, wish us luck, okay? Yang mana di underline? Yes. Bye Udin. Jawabannya bye Benny. And then number 5. Alright everybody, I'll see you again tomorrow morning. Good night. Yang mana yang di underline? Good night. Ya, that's the examples ya, itu contoh ya. Jadi good night itu masuk ungkapan leave taking. Sekali lagi, bukan ungkapan greeting. Okay? Okay students, that's about the lesson for today. It's about greeting and leave taking. Itu adalah ungkapan greeting and leave taking. Buat ulang sekali lagi. Greeting. Apa itu greeting? Sapaan. Contohnya good morning, good afternoon, good evening. Good morning diucapkan pada pagi hari, good afternoon siang setelah jam 12, and good evening setelah jam 6 petang. Kemudian kalau good night masuknya leave taking atau perpisahan. Selain good night, apalagi see you, bye, bye bye bisa ya. Oke, itu ungkapan leave taking. Oke, hari ini kita belajar cukup 2 hal saja, greeting and leave taking. Okay? Okay, students, thanks very much for today. Have a nice day. I hope you will understand the material well. Fat harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. If you have any questions, silahkan kalau ada pertanyaan. If you had any difficulties, you might contact me ya. Silahkan you send me by WhatsApp ya, bisa mengirimkan WhatsApp kepada Bu Fat. You may ask questions, any questions about the material, pertanyaan apapun tentang materi hari ini ya. I'm sorry because of the time maybe too short ya, mungkin waktunya terlalu singkat, but I hope you will understand well ya. Tapi saya harap kalian bisa memahami materi dengan baik. Don't worry, after you watch this video, you have to follow, you have to watch the material also ya. Kalian juga harus membaca materi setelah ini, dan juga you have to do the exercise, the assignment. Kalian harus mengerjakan soal-soal latihannya. After that, I'll give you the assignment or the exercise. Okay, once again, thanks very much for attention. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.